дуруд бинандагони азизи телевизиони баҳористон, пешниҳоди шумост намоиши Аниси Кунҷи Танҳоӣ ки дар ҳошияи озмуни ҷумҳуриявии Фуруғи Субҳидонои китоб аст пешниҳоди шумо мегардад. Ва имрӯз дар барномаи мо аз ноҳияи Варзоб меҳмон омадаанд. Биёед бо ин нафар аз наздик шинос мешавем ва мефаҳмем ки Нилуфарбону дар кадом номинаи озмуни ҷумҳуриявӣ мехоҳанд иштирок кунанд. Марҳамат, худро барои бинандагони мо пурратар муаррифӣ. Ман Давлаталиева Нилуфар, хонандаи синфи чоруми мактаби миёнаи умумии рақам 28 ноҳияи Варзоб мебошам. Ман дар номинатсияи адабиёти бачагона мехоҳам иштирок кунам. Саҳаргоҳон ки булбул дар наво шуд, гул аз шодӣ шукуфту ғунча вов шуд. Шумо эй булбулони боғи мактаб, саҳаргоҳон чаро хобед ҳар шаб? Шумо ҳам дар наво оед бояд, ки то боғи маънӣ гул кушояд. Саҳаргоҳон гулистони дабистон, тароватбахш бошад чун гулистон. Биёед эй рафиқон дарс хонем, ба бекориву нодонӣ намонем. Ба олам ҳар касе бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. Ташаккури зиёд. Мегуфтед ки худи шумо ба ҷуз китоб хондан боз ба кадом корҳо машғул мешавед? Аввало ба корҳои хона. Ба корҳои хона кӯмак мерасонам ба модарам. Боз бо модарам мо каме хӯрок мепазем ва ягон шириниҳои бомазза мепазем. Беҳтарин. Вале шумо хонандаи синфи 4 ҳастед. Ба бозиҳои гуногун машғул намешавед? Не, камтар. Фақат дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ фақат. Дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ чӣ бозӣ мекунед? Фақат медавему ягон бозӣ мекунем тамом бо муаллимамо. Яъне ба варзиш машғул шудан ва бозӣ кардан барои шумо он қадар ҷолиб нест? Бале ҳаст. Барои он ки барои чӣ гуфтаанд ки варзиш гарави саломатист. Аз ин рӯ мо бисёртар варзиш мекунем, бо додару хоҳарамон машқ мекунем. Беҳтарин аст. аҳсан ба шумо. Ман мебинам ки шумо афсона, қисса, ҳикояҳои зиёдро медонед. Биёед яке аз ҳикояҳои дӯст медоштаатонро интихоб мекунем, онро барои бинандагон кӯтоҳакак нақл мекунем. Мухтасар. Аз ҳикояҳои азизи азиз. Баҳор омад. Рӯзе Гулнора ба назди бубояш рафту гуфт: бубоҷон, акнун баҳор омад, чунки дар замин сабзазорон баромаду алафо об шуда истоданд. Баъд бобояш гуфт: не духтарам, ҳоло баҳор наомадааст, чунки ҳоло баҳор дур аст. Баъди чанд рӯз Гулнора ба назди бобояш омаду гуфт: бубоҷон, акнун баҳор омад, чунки ман гули сиёҳгӯш дидам. Бобояш гуфт: не духтарам, баҳор ҳоло дар назди дарвоза аст. Баъди чанд рӯз пас боз Гулнора ба назди бобояш омаду гуфт: бобоҷон, акнун баҳор омад, тиру камон баромад. Бобояш гуфт: не духтарам, баҳор ҳоло дар назди остонаи дар аст. Баъди чанд ҳафта Наврӯзи аҷам фаро гирифту Гулнора ба назди бобояш омаду гуфт: бобоҷон, акнун баҳор омад, чунки Наврӯзи аҷам фаро гирифт. Баъд бобояш гуфт: бале духтарам, акнун баҳор омад. Баъд бобою набира ба ҷашни Наврӯз рафтанд. Беҳтарин. Яъне устод азизи азиз бо нишонаҳои баҳорро қайд кардаанд, кай баҳорон мерасад. Вале ман фикр мекунам ки ба ҳар ҳол баҳор бояд дар дили мо бошад ва Наврӯз низ ҳар рӯзи мо бояд нав бошад ва мо ҳар рӯзи худ пурсамар бояд истифода кунем, аз он шодӣ кунем ва зиндагии худро ба рӯзи нави худ бибахшем. Ва ҳар рӯзи агар зимистон ҳам бошад, мо бояд онро бо дили баҳорона пешвоз бигирем. Дуруст аст? Офарин ба шумо. Чунин ҳамзамон мебинам ки шумо аз Латофат Кинҷиева шеърҳои хеле ҳам хуб аз ёд кардед. Онро барои бинандагон қироат мекунем? Нилуфар. Шабҳо ки хомӯш, дунё фаромӯш, бо роҳату ноз, бо чашмаки боз,
در بستری آب نیلوفرک خوب. یعنی شما همنامی شعری همنامی خود را اذیت کردید؟ بله. شعر را درباره خود. همزمان در اینجا میبینم که شما از لطافت کنجه و شعر رو با نام طبیعت اذیت کردید. بله. برق و بهار و باران، باد صبا هر زمان، مژده گل بیارد با باغ و هم بیابان. در اینجا یک نام قصه خیلی هم عجیب آمده است. باب کرد. میگفتی کی رو باب کرده باشد در این قصه؟ اکرم با جورش جنگ میشد. وقتی که اکرم با جورش جنگ میشد، جورش فریدون رو زد و قریبه که گیرهاش اومده بود و با جورش حسودی کرد و گفت حالی تو ایستا، من تو رو چی طور میکنم. بعد با خونهشون رفت. وقتی که خواهرش با دوگانهش بازی میکرد، با خواهرش التماس کرد و گفت خواهر جان التماس با من کمک میکنی؟ خواهرش گفت چی کمک کنم؟ بعد خواهرش گلناره گفت که من با تو کمک میکنم. بعد اکرم با خواهرش گفت بیا رفتیم، جورم بهرام مرا زد، تو رو باب کن. بعد وقتی که اکرم با خواهرکش به نزد بهرام رفتن، در آنجا بهرام ولوسپد سواری میکرد و بهرام گفت تو چی ترسیدی از من که خواهرت را آوردی؟ بعد اکرم گفت نه نترسیدم. بعد با گوش خواهرش چیزی گفت و خواهرش به نزد اکرم رفت و خواست او را گزد. بهرام خیلی ترسید و گریخت و بعد مادرش گفت این چی کاری کرده اید شما بود؟ بعد اکرم به مادرش گفت که ما او را باب کردیم. تشکر. اکنون بیایید شعری ملخک رو برای بینندگان قرائت میکنیم. جاستی بود جاستی ملخک، بلند و پستی ملخک، راست عجب نمی روی یا که تو مستی ملخک. بهترین. و در اینجا نوشته شده است که شما حکایه ها را از بوستانی استاد سعدی شیرازی خوندید. بیایید حکایه توانگر و غم بینوایان را برای بینندگان مختصر نکنید. در یک شهر خشکسالی و بی آبی فرا گرفت. آنها نه آب داشتند نه خوراک داشتند. توانگر یعنی بوی در خونهش همه چیز داشت و هیچ چیز نمیخورد. روزی به خانه دوستش رفت و در نزد دوستش آنها شیشتند و کمی نقل کردن از همدیگر. بعد دوستش از توانگر پرسید که تو چرا لاغر شده ای؟ لاغر شده ای و هیچ چیز نمیخوری. بعد دوستش گفت آخر من وقتی که خلقم هیچ چیز نداشته باشند و آنها هم نخورند، من هم نمیتوانم هیچ چیز خورم. بعد باز همان دوستش حیران شد و گفت چی خیر، من اگر از بجای تو می بودم شکم خود را سیر می کردم و پور می گشتم. بعد توانگر گفت نه دوستم، آدم باید آخر نباشد که وقتی که خلق تو در مشکلی دچار شود، من نمی توانم که یگان خوراک خورم و با خود پوشانم و خورانم. بعد از این رو دوستش حیران شد و دیگر هیچ گپ نگفت. احسن به شما. بیایید با خواندن یک از شعرهای خیلی هم خوب برنامه امروزه رو انجام میدهیم. راضی هستید؟ بله. مرحبا. شعر نوروزی. سیر آمد و سیر آمد، نوروزی بخیر آمد، دنیا همه زیبا شد، زیبا همه دنیا شد. نوروز مبارک باد، نوروز مبارک باد. سلامت باشید. چنانه که الکی ما در اول برنامه قید کرده بودیم، بهار، نوروز و زیبایی خوشبختی از عقیده ما وابسته است. یعنی اگر ما باید بهار رو در دل خود جای بدهیم و باید از هر یک روز خود بهره ببریم و ما از به همین خاطر فکر میکنم که نیلوفر بانو در آخری برنامه این شعر رو خواندند و گویا اینکه برای شما گفتند که از روز خود با ثمر استفاده برید و شاد بمانید. خیر بینندگان عزیز.